शरीफ अमेठी के सभी काबिले एहतराम भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं आप हज़रात, जिन्होंने कल रात के जुलूस में शिरकत करके जुलूस मोहम्मदी को कामयाबी और कामरानी की तरफ लेकर के चले। उसके बाद रात का जो जुलूस था वो माशाअल्लाह बड़ी काबिल तारीफ, लेकिन अफसोस अगर हुआ है तो दिन के जुलूस में, इसलिए कि इस जुलूस में इतनी नाफरमानियाँ हुई हैं, इतनी बेहयाइयाँ हुई हैं, जिसको बरसरे मिंबर कहा तो नहीं जा सकता था। लेकिन इंसान जब आजिज होता है, जब किसी चीज़ से मजबूर होता है, तो उसे इन बातों को कहने की जरूरत पड़ती है। वरना 50 साल से 52 साल से आपको एक ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद मिला था जिन्होंने आपके कदम कदम की रहनुमाई करी थी। लेकिन अफसोस तब होता है जबकि किसी के इंसान को चंद लम्हों में फरामोश कर दिया जाए। पूरी दुनिया अहले सुन्नत के उलमा का ये मुत्तफ़क़ा फैसला रहा, और उलमा की बात अगर आप छोड़ दें तो हर इंसाफ पसंद की बात कर लें, तो कोई भी इंसाफ पसंद ये नहीं कह सकता कि डीजे बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई गंदी चीज़ जुलूसे मोहम्मदी जैसी पाकीज़ा मजलिस में लेकर के शरीक होना, ये तो बदलजहा, बदतर और बहुत बुरी चीज़ है। बारहा आपको बताया गया कि जुलूस में डीजे या डीजे कहीं भी हो, किसी भी फंक्शन में, किसी भी खुशी के माहौल में डीजे का कोई हमारे मज़हब इस्लाम में कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है, कहीं उसकी जायज़ का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप हज़रात ने हद ये कर दी कि आप हज़रात जुलूस मोहम्मदी जैसी पाकीज़ा और बाबरकत मजलिस में इसके तशद्दुद को आपने डीजे की हालत से और डीजे को ला करके इसके तशद्दुद को आप हज़रात ने पामाल किया है। वो लोग जो हज़रात इस चीज़ के मुखालिफ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को मना करने के बावजूद और नाजायज़ व हराम जानने के बावजूद भी ऐसे बुरे काम का इर्तिकाब किया है, मैं उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला उन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप हज़रात ये बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जिस तरीके से पाक महफिल होती है, और पाक महफिल में किसी किस्म की कोई गंदगी कभी भी काबिल कबूल नहीं है। और डीजे जैसी नाकाबिले माफ़ी चीज़ जो हम और आप इस पाकीज़ा महफिल में लाए हैं, सोचिए कितने दिलों को तकलीफ पहुंची होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तकलीफ किसी को ना दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर जिंदगी को आप मुताला करें तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। वो ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 10 साल उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अपने 10 साल गुजारे हैं। वो भी किस तरीके से गुजारे हैं कि साया बन करके, और आपने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम में हाथ बटाए हैं। हुजूर को किसी काम की जरूरत पड़ा करती थी तो आप हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा करते थे। बचपने से लेकर जवानी तक 10 साल की उम्र तक हज़रत अनस बिन मालिक ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की है। बताने का मकसद ये है कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं
جس نبی کے جلوس میں ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں اس نبی کی تاریخ یہ رہی ہے، اس نبی کا طور طریقہ یہ رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کر دیا، یہ کام تجھے کرنے نہیں تھے، مارنا تو درکنار کی بات۔ میرے دوستو، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ جو برائیاں ہیں اسے چھوڑ دی جائیں۔ اگر کسی سے ہمارے ہاتھ اور پیر سے یا ہمارے کسی بھی کرتوت سے، کسی بھی بھید سے کسی بھی شخص کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی شخص کو پریشانی ہوتی ہے، تو یاد رکھو جب تک وہ خوش نہیں ہو جاتا، جب تک وہ آپ کو خود معاف نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ حضرات کم سے کم اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اور میں نے سنا کہ ایک بہت بری بات یہ کہ جو 52 سالہ 53 سالہ آپ کی خدمت جس شخصیت نے اس امیٹھی کی سرزمین پر رہ کر اپنا لڑکپنا اور اپنی جوانی کو قربان کر دیا آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے، اور اس کے شب و روز سے آپ حضرات واقف تھے، دادا میرے ضرور تھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں نے ان کے چند دنوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے ان کے لمحہ بلمحہ کو دیکھا ہے، ان کے قدم قدم کو دیکھا ہے، ان کی سوچ اور فکر کو دیکھا ہے۔ میں نے تو اپنے دادا کو مہینے میں ایک مرتبہ کبھی دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن آپ کی وہ شان تھی، آپ کی وہ شخصیت تھی جو آپ کے درمیان شب و روز رہا کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا کردار کیا تھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شریعت پہ ان کا تقویٰ کیسا تھا، شریعت پر ان کی گرفت کیسی تھی۔ میرے حضرت نے کبھی فوٹو اور کبھی ویڈیو کو جائز نہیں قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کسی طریقے سے کسی نے فوٹو کھینچ لیا ہو، لیکن آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے، اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اتنا ہونے کے بعد، میں نے یہ سنا ہے کہ جلوس میں حضرت کی تصویر لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور یہ اتنی ہی سخت مذمت کے لائق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب خانہ کعبہ فتح ہوا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر داخل ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، کعبے کے اندر چلو اور میرے کندھے پر سوار ہو کر یہاں پر جتنے تصویریں رکھی ہیں ان تصویروں کو زمین پر پٹک پٹک کر توڑ دو۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ وہ تصویر کسی ایرے گیرے کا نہیں تھی، بلکہ اس تصویر کی وہ تصویر حضرت مریم کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، حضرت ابراہیم کی تھی۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام پتھروں پر تراشے ہوئے تصویروں کو زمین پر پٹکا کر کے توڑ دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں، اسلام میں یہ تصویر کشی کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بہت سے حرام کاری جو بالکل سختی کے ساتھ منع تھے وہ اس جلوس محمدی میں کیے گئے۔ میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو گئی، لیکن آئندہ میں یہ آپ سے امید نہیں رکھتا، اور اگر آئندہ بھی آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو میں آج بھی برات کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ بھی اپنی آزادی کا اظہار کرتا ہوں کہ ڈی جے سے، تصویر کشی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور تصویر کشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے ڈی جے بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر ڈی جے یہ جائز ہوتا تو آپ کبھی سوچیں کہ علماء اس کے آگے آگے رہتے۔ یہ آپ کے جلوسوں کی قیادت کرنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا بلکہ عالم ہوتا ہے۔ اگر یہ مناسب ہوتا کہ ڈی جے رکھے جاتے، ڈی جے کا استعمال اگر جائز ہوتا تو قسم خدا کی آپ سے 4 ہاتھ آگے تمہارے علماء ہوتے۔ میرے دوستو، بس اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں اس بات کو مانیں گے اور اپنے کردار میں اسے اتاریں گے۔ میرے دوستو، جہاں پر آپ نے اپنے نبی کے آمد کی خوشی میں جشن منایا ہے، اور جہاں تک ہوئی اپنی کوشش کی اپنے بل پر طاقت پر، لیکن ہم اگر اپنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کسی اپنے پرشاسن کا یا جو بھی سرکاری محکمہ جات ہیں ان کے اگر شکریہ سے ہم دور ہو جائیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں ہم اور آپ
पूरी रात जुलूस में शामिल रहे, वहीं हमने देखा कि हमारे पुलिस महकमा के लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एसडीएम साहिबा, वो सीओ पुलिस, वो कोतवाल साहब और पुलिस महकमा के सभी अधिकारियों को और बिजली विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को, नगर पंचायत अमेठी के सभी कार्यकर्ताओं को और इन तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इन तमाम लोगों को और अमेठी के एक एक जनता को, अमेठी के एक एक फर्द को हम ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश करते हैं। और हम तमाम लोगों का इस सरजमीन से, इस मिंबर रसूल से, जामा मस्जिद अमेठी की सरजमीन से हम तमाम लोगों का अपने अथाह गहराइयों से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूं कि जामा मस्जिद कमेटी की ओर से भी ये शुक्रिया आप हजरात कबूल करें। हमारी कमेटी जिसमें इस कमेटी के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद कलीम साहब और इसके सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद ललित हवाली साहब और इनके जितने भी साथी हैं और जितने मेंबरान हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से हम तमाम अमेठी के बाशिंदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप हजरात जरूर अमल करें ताकि आइंदा जो है हम और आप खुशदिली के साथ और शान शौकत के साथ अपने नबी का जश्न मना सकें। अब एक ऐलान और समाप्त करें, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इंतजामिया कमेटी अमेठी की जानिब से और जो इनमें अध्यक्ष हैं मोहम्मद फैजान खान साहब, इनकी तरफ से हर अंजुमन को हर साल की तरह इंसान भी सेब और मिठाई का तोहफा दिया जाएगा और दिया जाता रहा है। उसी रिवायत को कायम करते हुए आज भी हर अंजुमन के अंजुमन को अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जानिब से ये तोहफे और तोहफे आप हज़रात की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक जितने लोग इस जुलूस में शामिल हैं सबों की शमूलियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक जितने इंतजामिया कमेटियों के जितने भी कायदीन हैं उन तमाम लोगों की क़यादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक इस मजलिस में और इस जुलूस में मेरी माँ और बहनें भी शरीक हुई हैं। मेरे मौला इन तमाम लोगों को, मर्द औरत बूढ़े बच्चे, तमाम लोगों के जायज़ मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।